Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a un curso de milagros universal, un portal de luz y un espacio de transformación interior, dirigido por Jesús y organizado gracias al amoroso servicio de hermanos y hermanas de distintos países que son uno solo. Good afternoon, good night to everyone. Welcome. And this is ACIM Universal, that is organized by the loving service of many brothers, which are one in reality. Me acompañan en el soporte técnico como coanfitrión Jugi Carrizo de Córdoba, Argentina. Jugi Carrizo from Córdoba, Argentina is the co-host. Él hará los ingresos y el chat. We will be managing the chat and accepting the different participants. En la transmisión por YouTube, Dinora López, de Texas, Estados Unidos. In the broadcast, YouTube broadcast is Dinora Lopez from Texas. Bueno, Matías Bori de Argentina. Matías from Argentina. Como traductor. As translator. Y quien les habla, Corina Braida, desde Montevideo, Uruguay. And me, Corina Braida from Montevideo, Uruguay. Los invitamos a que enciendan sus cámaras. Así te incluyes totalmente en la experiencia. We invite you to turn your cameras on so you can be totally included in the experience. Te unes a tus hermanos. So you unite with your brothers. Fortalece tu compromiso. You strengthen your commitment. Y te puedes mirar en el espejo de Dios tal como eres, inocente y libre. And you can see yourself into the mirror of God as you are, perfect and innocent. Nos acompaña hoy el maestro Gregory Sacra desde Wisconsin, Estados Unidos. Today with us is the teacher Gregory Sacra from Wisconsin, USA. Con el tema La salvación y la suerte del principiante. And the topic of today is salvation and beginner's luck. Bienvenido, maestro. El micrófono es suyo y que toda la luz se extienda. Welcome, teacher. The mic is on. It's yours. Thank you. You can hear me all right? Yes. Yes. Matthias, this is just for you. I remember the kindness of your face. That's all I remember, really. I remember that. So that's a lot right there. Thank you. Okay, thank you. Good evening. Buenas noches. I'm happy to be with you. I'm humbled to be with you. I am ecstatic to be able to join with you this evening. Estoy feliz de estar con ustedes y estoy muy emocionado de poder unirme a ustedes esta noche. Are you ready? ¿Están listos? Great. Awesome. Good. Thank you. We had a game when I was a kid. Cuando era chico teníamos un juego. One person was it, and he had to close his eyes, hands over his eyes, and he had to count to 10 or 20, and all the other kids hid. Ah, sí. Una persona se escondía, se tapaba los ojos, contaba hasta 10 o 20 y todos los otros chicos se escondían. And when he had counted to 20, the person who was it would say, "Here I come, ready or not."
Y la persona que estaba contando cuando llegaba a 20 decía, ahora los voy a encontrar, estén listos o no. If you're ready, that is awesome. If you're not ready, it'll be just fine. Si estás listo, buenísimo, y si no, va a ser igual. You can't you can't make yourself ready for a divine experience. You really can't. No te podés alistar o estar listo para una experiencia divina. Es imposible. Dear ones, remember this. Queridos, recuerden esto. God in his heaven and all his angels and archangels, all of the holy ones, the sages, the patriarchs, have marshaled themselves to be with you this evening. Dios en el cielo, los ángeles, los arcángeles, todas las luces del universo se han reunido para estar contigo esta noche. And all you have to do is to relax your sense of your own participation in this. Y lo único que tienes que hacer es relajar tu sentido de participación en esto. You must know that all of the help that you bring to this holy instant is precisely the obstacle that love would flow across if you would only stop helping. Tienes que saber que toda la ayuda que traes este instante santo es el obstáculo que que el amor va a superar si se lo permites. Your presence is enough because your being is enough. Tu presencia es suficiente porque tu ser es suficiente. And in your being is all of heaven, all the angels, and God himself in his glory. Y en tu ser están todos los ángeles, todo el cielo y Dios mismo en toda su gloria. Now, many of you have undoubtedly had, as I had, a bit of what in salvation we like to refer to as beginner's luck. Muchos de ustedes indudablemente han tenido, como yo también he tenido, lo que en la salvación llamamos suerte del principiante. I wasn't terribly religious. In fact, I was irreligious. Yo no era muy religioso, de hecho era lo contrario a religioso. And one day, I decided on a Sunday to, rather than stay home and smoke marijuana, I would go down to the park and try to meditate. Y un día, un domingo, decidí que en vez de quedarme en mi casa fumando marihuana, iba a ir al parque y meditar. And so I went down and I put my legs in the lotus position. Fui y coloqué mis piernas en la posición de loto. I just thought you were supposed to do that. I didn't know. Lo hice porque pensé que era lo que había que hacer. And as I closed my eyes, there were 3 young black boys, maybe around 13 or so. They came walking past. Y cuando cerré los ojos, pasaron 3 chicos negros de unos 13 años enfrente mío. And one of them said, "What's he doing?" Y uno dijo, ¿qué está haciendo este? And another one replied, "He's meditating." Y otro respondió, está meditando. I focused on my breath. I thought that's what you're supposed to do. Me enfoqué en mi respiración porque pensé que eso es lo que había que hacer. I was watching my breathing in, holding my breath, breathing out, holding my breath.
going through the cycle time and again. Lo que hacía era respirar, sostener la respiración, expirar, sostener ahí también, respirar y así una y otra vez. And pardon me, after a while, I noticed that my thoughts were passing through my mind like little clouds. Y por un tiempo me di cuenta que mis pensamientos estaban pasando por mi mente como pequeñas nubes. I could engage with them, but I didn't have to. Podía dialogar o vincularme con ellos, pero no tenía que hacerlo sí o sí. Podía no hacerlo. It was a very comfortable and relaxing state of mind. Era un estado mental muy, muy cómodo y muy relajante. And I was there for, I don't know, 15, 20 minutes, 30 minutes. Estuve ahí Maybe a por bit 15, longer. 20, 30 minutos, un poco más. And finally, I was disturbed by the sound of the engine of a car driving nearby, which, since I was in a park, I didn't expect. Al final me distrajo el sonido de un camión que pasó atrás mío y yo no esperaba eso porque estaba en un parque. I opened my eyes, and to my astonishment, I looked and saw that this tree that had been there before I closed my eyes was still there. Abrí los ojos y me di cuenta, para mi sorpresa, que el árbol que estaba ahí antes de cerrar los ojos seguía estando ahí. I had actually forgotten that I was in a park. Me había olvidado que estaba en un parque. I forgot everything, though I was concerned with this car. Me había olvidado de todo, aunque me molestó el sonido del auto. I turned around, it was a police car driving through the park for some reason. Me di vuelta y era algún tipo de auto que estaba pasando por ahí. Now, this is classically what the great sages refer to as beginner's luck. Esto es clásicamente lo que los grandes sabios se refieren como suerte de principiante. You don't really know why, you don't know what you're doing. You maybe decide you're going to try this out just because it might be something, and so you try it out. No sabes por qué, tampoco sabes bien lo que estás haciendo, pero decidís intentarlo porque puede que suceda algo y lo intentás. And lo and behold, you are sent into a completely different dimension that is utterly outside of your ordinary daily life. Increíblemente sos lanzado a una dimensión completamente nueva y diferente de tu vida ordinaria. I started looking around at the people in the park. Y yo empecé a mirar a las personas en el parque. And I couldn't help but laugh. Y no pude evitar reírme. Because I had had an experience that was better than marijuana. And here they are drinking and smoking, and they have no idea. Pues yo ya tenía una experiencia que era mucho mejor que la marihuana y ellos está lleno de gente tomando y fumando, de la cual no tenían ni idea. I went to my friends and I tried to bring up the subject of, have you ever had an experience where you managed to actually forget where you were and seem to watch your thoughts pass like clouds in complete relaxation? Fui a la casa de mi amigo y le dije como, si alguna vez vos tuviste la experiencia de
de salirte completamente de ver tus pensamientos en completa relajación, completamente fuera del ordinario. My friends did not know what I was talking about Y mis amigos no tenían idea de qué estaba hablando. because I was associating with my friends to stay here smoking marijuana, engaging with the world on its own terms. Yo estaba asociándome con mis amigos en fumar marihuana, en relacionarme desde ahí, en relacionarme con el mundo en sus propios términos. They did not know about this. Ellos no sabían sobre lo que les estaba hablando. One of them was a therapist. He said something about Buddhism. Uno era psicólogo y dijo algo sobre el budismo. That led nowhere for me. Sí. Eso no me llegó a ninguna parte. Now, fast forward maybe almost 20 years, and A Course in Miracles is presented. 20 años más adelante en mi vida se me presenta un curso de milagros. And is it not a well-known fact that when students of A Course in Miracles get together, especially if they don't know each other very well, they'll say, well, how did you hear about the Course? Y no es un tema poco conocido que cuando estudiantes del curso de milagros se reúnen, sobre todo si no se conocen bien, se preguntan, che, ¿cómo conociste vos el curso? And that gives them an opportunity to tell their story of the miracle of discovering this masterpiece that is incomparable in salvation's literature. Eso les da una oportunidad de explicar el milagro de su descubrimiento de este libro que es incomparable en la literatura de la salvación. Jesus has come to save, Jesús ha venido a salvar and he has come to save you. y ha venido a salvarte a ti. And he's given us his primer, his introduction, the elementary statement of what is necessary to enter your transformation. Nos ha dado la introducción, la declaración preliminar de lo que es necesario para ingresar en tu salvación. Now, those of us who have had beginner's luck will recognize this. Aquellos de nosotros que hemos tenido la suerte de principiante, reconoceremos esto. Shortly after you had that initial experience of beginner's luck, you tried it again. Muy poco después de haber tenido esa experiencia de suerte de principiante, intentaste de nuevo lo mismo. And maybe it worked, but maybe not quite as well. Quizás funcionó, pero no tan bien como la primera vez. By the third and certainly by the fourth time, it didn't work. A la tercera y cuarta vez no funcionó más. Why is that? ¿Por qué pasa eso? It's because when you take ownership of that which you did not cause and which you have sought to avoid, when you try to control that which cannot be controlled, we're talking about the love of God, you must, by definition, fail. Es cuando te adueñas o cuando te tratas de controlar lo que no podés controlar y lo que no hiciste vos, estamos hablando del amor de Dios, fracasás, no podés no fracasar. It is therefore
very much in your interest to enter these times of holiness with the intention that that which is unknown to you be revealed to you by the grace of God. Por lo tanto, lo que más te conviene es entrar a estos instantes con la intención de que lo que no hiciste vos se te revele a través de la gracia de Dios. This is not a ritual. Esto no es un ritual. You cannot repeat a miracle. No podés repetir un milagro. You don't have to repeat a miracle. No tenés que repetir un milagro. The miracle stands on its own and stands ready to help you in every moment where you are willing to let go of your control and to receive. El milagro está ahí en cada momento y va a aparecer en cada momento en que vos estés listo para dejar ir y recibir. Y estés listo para recibir. Remember that if giving and receiving are one in truth, so also is receiving and giving. Recuerda que si dar y recibir son en verdad uno, también son uno recibir y dar. You give your awareness, you give yourself, I'll start again. You love your Father with all your heart, with all your strength, with all your soul. Ama a tu Padre con toda tu fuerza, con toda tu fortaleza y con todo tu alma, con todo tu corazón. And by entering that state of love, you receive. Y al entrar a ese estado de amor, recibís. And the more you receive, the more you are willing to give. Y cuanto más recibís, más estás dispuesto a dar. Then let this instant be the instant you give a little more. Entonces deja que este instante sea el instante en que das un poquito más. That this much more can be received. Para que ese poquito más pueda ser recibido. The stillness, the peace, the quiet of what is God's is waiting for you. La quietud, la paz de lo que Dios es, está esperándote. It requires only your naivete of a beginner to allow it to manifest itself in your own awareness. Solo requiere la inocencia tuya de ser un principiante para que se pueda manifestar en tu conciencia. It is this very innocence that Jesus was talking about when he said, "You must become as little children." Es esta la inocencia de la que Jesús habla cuando dice que se tienen que volver como niños pequeños. Why? Because ¿Por qué? little children are trusting. Porque los niños pequeños están confiando. Having grown up, so-called, you have learned to develop a lack of trust and a jaded distrust of society, of those around you. Porque habiendo crecido has aprendido a no confiar y a tener una falta de confianza oculta de quienes están alrededor tuyo. Again, this is Jesus saying you must become as little children, or as he says in A Course in Miracles, the first characteristic to be developed is the development of trust. De nuevo está Jesús diciendo en el Curso de Milagros que te tienes que volver como niño pequeño, o como una de las características que habla en el Curso de Milagros, habla del desarrollo de la confianza.
what do you have to trust? ¿En qué tienes que confiar? You think it's God, but it's really you. Crees que es en Dios, pero en realidad es en ti mismo. It is impossible to think about God as being different from the way you think about yourself. Es imposible pensar en Dios como algo distinto de la forma en que pensás sobre ti mismo. If God is worthy of love with all your heart, with all your soul, with all your mind, then so are you. Si Dios es merecedor de que confíes en Él con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente, tú también eres digno de lo mismo. And this is why that is the second great commandment, like the first. Y por eso es que ese es el segundo gran mandamiento como el primero. You shall love your neighbor as you love yourself. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Now, there's no fooling ourselves that when you get to this stage in life, you have had some rough experiences. No hay forma de engañarnos a nosotros mismos y de no ver que al haber llegado a esta etapa de nuestras vidas hemos tenido experiencias difíciles. And yet, dear ones, children of God, children of light, you are not forgotten in heaven. Sin embargo, queridos míos, hijos de Dios, hijos de la luz, no han sido olvidados en el cielo. Even the hairs on your head are numbered. Incluso los pelos de su cabeza están numerados And known to your Father. y su Padre los conoce. Therefore, you are in the unique position of being able to offer forgiveness to your father, your brother, and to yourself. Por lo tanto, estás en la posición única de poder ofrecerle perdón a tu padre, a tus hermanos y a ti mismo. And if you have attempted to forgive yourself, but have not felt released by that forgiveness, Y si has intentado perdonarte a ti mismo, pero no te has sentido liberado por ese perdón, if that has been your experience, we encourage you to try again, because that, in fact, is the immediate and direct consequence of actually forgiving yourself. si hiciste eso y no dio resultado, te invito a que lo intentes de nuevo, porque esa es la experiencia inmediata y real del acto de perdonarte a ti mismo. This is the sense in which we can say, I know you. En este sentido podemos decir, te conozco. I know who you are and I know what you are. Sé quién eres y sé qué eres. There are no private thoughts. No hay pensamientos privados. You are the single, unified, unity, singularity, love of God Himself. Eres el amor de Dios único y singular, el amor de Dios mismo único y singular. There is none other. No hay otro amor. And unless you are willing to allow that to be shown to you, it cannot be. Y a menos que estés dispuesto a permitir que eso se te muestre, no puede existir. This presents you with a dilemma.
Esto te presenta con un dilema. The dilemma is that you must actually learn something new. El dilema es que tienes que aprender algo nuevo, Because the coming of the Christ and the opening of heaven is always and every time a new and superlative event. porque la venida de Cristo y y tu apertura al universo es siempre un evento nuevo y supremo. It is not like any other event in your life. No se parece a ningún otro acontecimiento en tu vida. It provides a point of reference against which every other event and circumstance of your life must now be recontextualized. Provee un nuevo marco bajo el cual todo acontecimiento y evento nuevo en tu vida tiene que ser recontextualizado. Because Christ is here with us now. Porque Cristo está aquí con nosotros ahora. There never was this moment before. Este momento nunca existió antes. And the power, the glory, the majesty that is within this very moment is available. Porque el poder, la gloria y la majestuosidad de este momento está disponible. There never was this moment before, you see. Este momento nunca existió antes There will never be this moment again. y nunca va a volver a existir. Be willing to be mistaken and to be shown a new and better way. Está dispuesto a que se te muestre una forma mejor y nueva. Be willing to be shown that behind the superficiality of your mind stands a vast blissfulness against which the world is a microcosm. Está dispuesto a que se te muestre que detrás de la superficialidad de tu mente hay una dicha y se encuentra el macrocosmos del universo. As you enter a holy instant and become unwilling to spend time outside of it, Al entrar al instante santo y no estar dispuesto a pasar tiempo fuera de él, it may seem more and more difficult to return to worldly affairs. puede parecer cada vez más difícil retornar a temas mundanos. Be glad that you can. Estate contento de que puedes, Because you bring that light with you wherever you go. porque llevas esa luz contigo donde sea que vas. This light is yourself. Esta luz es quien sos, It belongs to you. te pertenece. It is for this that Jesus referred to the children of light. Por esto es que Jesús se refirió a los hijos de la luz. It is for you to extend. Es para ti, para que la extiendas. It cannot be controlled any more than fear can be controlled or anger can be controlled. No puede ser controlada la luz, así como el miedo o la ira no pueden ser controladas. Now here we come to a very fundamental but important point within our course curriculum.
Aquí llegamos a un punto muy importante y fundamental en el plan de estudios del curso de milagros. The ideas that you hold dear are living things. Las ideas que vos conservás o abrigás son criaturas vivientes. And just as the light is living, so do you also give any shadows of anger or fear or regret life. You give them life as well. Así como la luz vive, le das vida también a cualquier figura de miedo, de ira que tengas, también les das vida. And while they are not true in fact, they will be true for you. Y aunque en verdad no son verdad, van a ser verdad para vos. And they will grow and express themselves. Y crecerán y se expresarán a sí mismas. Stop fooling yourself. Deja de engañarte a ti mismo. If you have grievances, if you have fears, if you have regrets, now is the time that they may be healed. Si tienes resentimientos, miedos, arrepentimientos, este es el momento en que se pueden sanar. You cannot heal them, Tú no los puedes sanar, but there is a power greater than yourself, God the Almighty, who can remove these character defects and will do so if you will let him. pero hay un poder más grande que ti mismo, Dios Todopoderoso, que puede eliminar estos defectos de carácter si se lo permites. These are the shadowy caverns, the dark corners of your mind that Jesus refers to in his course. Estas son las cavernas sombrías, los reductos oscuros de tu mente a los que Jesús se refiere en el curso. As you do these lessons, you learn that, in fact, these areas have great value because they are yours to turn over and not to deny, not to ignore. Al hacer estas lecciones aprendes que estos lugares oscuros son tuyos para que no los ignores, que no los tenés que ignorar o negar. When he says we're going to practice with that one against whom you hold a grievance, that one you have thought of already, he is talking about this. Cuando él habla que vamos a trabajar con aquel con el que estás resentido, al que no podés perdonar, está hablando de esto. We're all grown-ups now. Ya somos todos adultos ahora. We can face this. Podemos enfrentar esto. You are not alone. No estás solo. Only your willingness is asked of you. Lo único que se te pide es tu voluntad. It is humbling. Da humildad. It brings you into the very present moment. Y te trae al momento presente. It invites God to remove the regret, the grievance, the harm, the fear, the loathing from your mind the moment you're willing to face it. Invita a Dios para que remueva los resentimientos, la carga, la pesadez de tu mente en el momento en que se lo permites. This is a big deal. Esto es gran cosa. It is, in fact, the only deal in your progress along the road to salvation. De hecho, es la única cosa en tu progreso por el camino de la salvación. The journey without distance
is simply the process of being willing to let his beneficence enter every aspect of yourself, all your ideas, all your thoughts and concepts, everything that you hold dear, all the past, all your fears. La jornada sin distancia es simplemente el proceso de permitir que Él entre en tus ideas, en todo tu ser, en todo lo que sos. I ask you, what would you now withhold from him who brings all of his love, all of his light, all of his blessing to you? Te pregunto, ¿qué le mantendrías oculto a Él que te trae todo su amor, toda su gloria y toda su bendición? This is something you can look at. Esto es algo que podés mirar. This is a center of attention that you can focus on. Este es un centro de atención en el que te podés enfocar. This is a goal to which you can employ your willingness. Este es un objetivo hacia el cual podés emplear tu voluntad. That he be the light, De que Él sea la luz and that you stand in that light as his reflection. y de que tú te pares en esa luz como su reflejo. So are you ready? ¿Estás listo? Is this what you've been waiting for? ¿Es esto lo que has estado esperando? Is this a moment to be registered in your calendar of days, to become a milestone on your road to healing? ¿Es este un momento para que quede registrado en el calendario de tus días, para que sea como un hito en tu camino hacia la salvación, hacia la sanación? Because Christ is here, and he is asking you now to lay down your burden. Porque Cristo está aquí y te está pidiendo ahora que sueltes tu carga. Let him give you his courage. Permítele darte su coraje. Let him give you his readiness. Permítele darte su poder de estar listo. Let him give you his willingness. Permítele darte su voluntad. It is the Christ himself who gives himself to you, just as God has given himself to Christ, that you may be saved and freed from the burdens you have carried until now. Es el Cristo mismo que se te da tal como Dios se dio a sí mismo al Cristo, te dio a ti a Cristo para que puedas ser salvado de las cargas que tienes. This is not a ritual. It is an actuality. Esto no es un ritual, es una realidad. It is not a liturgy of church, but a genuine entering into the holy of holies that you might be cleansed and blessed. No es una literatura religiosa, sino que es una forma de entrar hacia tu santidad para que puedas ser sanado y limpiado. We ask for nothing less than that his will be done in No us pedimos ni now. más ni menos que su voluntad sea hecha en nosotros ahora.
and that his blessing then may shine on everyone and everything, y que su voluntad brille en todos y en todas las cosas, because there isn't anything else. porque no hay nada más, no hay ninguna otra cosa. Don't let the temptation of the little things you have concerned yourself with up until this point in life take your mind from what the holy instant can offer you here and now. No permitas que las pequeñas cosas en las que te has estado preocupando hasta ahora permita que tu mente se desvíe del instante santo en el que estás ahora. God is with us. Dios está con nosotros. If God is with us, who can be against us? Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? Those who are forgiven cannot be against us. Quienes son perdonados no pueden estar en contra nuestra. And as you learn to extend that great forgiveness, that joyful cleansing of all sense of sin from your brother, Y al aprender a extender el perdón, al aprender a extender esa sensación de limpieza de pecados de tu hermano, this great white garment can be wrapped around your shoulders as well. esa vestimenta blanca puede también volcarse sobre tus hombros To give you protection and warmth, para darte protección y calidez, to show you new, even within this world, para mostrarte un mundo nuevo, incluso en este mundo. you are no longer what you have been. Ya no eres más lo que has sido. The moment you allow healing to enter your mind and to be manifest, En el momento en que permites que la sanación entre en tu mente y se manifieste, you have entered into a new realm, a new kingdom. has entrado en un nuevo ámbito, en un nuevo reino. And we recognize the new sovereign within this kingdom as Christ himself. Y reconocemos al nuevo soberano en este reino como Cristo mismo. And we are more than glad to claim our right as a subject to the Christ realm. Y estamos más que alegres de reclamar nuestro lugar en el ámbito de Cristo. You are blessed now as an envoy from heaven itself. Eres bendecido ahora como un enviado del cielo mismo. Your credentials are simply that light that you extend as you seek to recognize it in the brother that you meet. Tus credenciales son simplemente esa luz que extiendes al buscar reconocerla en cada hermano con el que te encuentres. You have a new role and a new function. Tienes un nuevo rol y una nueva función. Brothers, a peaceful mind is not a little gift. Hermanos, una mente en paz no es un regalo pequeño. You are here as his ambassadors, that the peace you have received may then be given
and extended. Están aquí como sus embajadores para que la paz que han recibido la puedan dar y extender. Through your very being, A través de su ser mismo. through your very joining with your sovereign and his purpose and principle. A través de su unión misma con su soberano y con su principio. This is a high calling, Esta es una llamada elevada. and you are called and blessed Y eres llamado y sos bendecido. Jesus said, don't look back. Jesús dijo, no mires hacia atrás. The farmer in the field does not look back, lest his furrow be crooked. El granjero en el campo no mira hacia atrás para ver qué pasó. Sí. Straight is the way, narrow is the gate. Derecho es el camino, el camino es hacia adelante, pero la puerta es angosta. Now, there is time for socializing. There is time for talk. Hay momentos para socializar, momentos para charlar. But by the grace of God, there is a time for healing, a time for unity, and a time of oneness. Pero por gracia de Dios hay momentos de sanación, de unidad. That time is now. Y ese momento es ahora. As God is with us, as we are here together, joined, Al estar Dios con nosotros y nosotros aquí juntos, unidos. we recognize finally that the languages of men are merely contrivances that limit rather than produce genuine communication. Finalmente reconocemos que los idiomas de los hombres son un obstáculo que limitan y no producen, en vez de producir comunicación genuina. But when there is commerce between nations, there is a franca lingua. Una vez que hubo comercio entre las naciones, hay una lengua franca. And the lingua franca of salvation is the light that you bring to those around you. Y la lengua franca de la salvación es la luz que tú traes a quienes están a tu alrededor. Don't cover your light. No cubras tu luz, no tapes tu luz. A city on a hill cannot be hidden. Una ciudad en una colina no puede ser oculta. Neither does a man light a candle in his house and cover it. Y tampoco un hombre prende una vela en su casa y la cubre. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father. Deja que tu luz brille ante los hombres para que puedan ver tus buenas obras y
puedan ver la luz de tu Padre. As you let this light shine within your mind, it has the power to change your attitude, your point of view, your position, and to rearrange them in a way that is consistent with salvation and a blessing for those, for yourself, and for those around you. Si permitís que esta luz brille en tu mente, tiene el poder de cambiar tu personalidad, tus pensamientos, tu carácter, y tiene el poder de permitir que la luz que la luz brille en tu mente y se extienda a quienes están a tu alrededor. Don't hold back. No te retengas, no retengas esta luz. If you hold back, you are simply holding on to that negativity that salvation would heal you from. Si te retienes, te estás aferrando a la negatividad de la cual la salvación te salva, te sana. You need not live in sickness. No necesitas vivir en la enfermedad. You need not dwell in insanity. No necesitas morar en la locura. The sanity of Christ's vision has come. La cordura de la visión de Cristo ha llegado. Your so-called sins are forgiven you. Tus así llamados pecados se te han perdonado. And now, if you are willing, you can allow the last great blasphemy to be lifted from your mind. Y si estás dispuesto, puedes permitir que la última gran blasfemia sea limpiada de tu mente. The last great blasphemy is simply the refusal to accept that your own personal, actual, experiential reality of love is not enough. La última gran blasfemia es creer que tu experiencia real de luz y de amor no es real. Let it be enough. Let it be blessed. Y que no es suficiente. Permite Let que it sea not be suficiente y judged. permite que sea santa y no permitas que sea juzgada. Let it not be judged by you today. No permitas que sea juzgada por ti mismo hoy, esa experiencia. This is your inheritance. Esta es tu herencia. This is your right. Este es tu derecho. This is the higher authority granted to you with the express purpose and direction that you employ it to bless yourself. Esta es la autoridad más elevada que se te da para que vos te lo puedas implementar a ti mismo. Be humble then to receive that blessing. Sé humilde para recibir esa bendición. Be more humble in willingness to let it come to that very deep place within your mind, within your heart, where you love without judgment. Sé más humilde en tu disposición de llegar a ese lugar de tu mente donde amas sin juicio. There is no reason to judge love. No hay ninguna razón para juzgar al amor. There is no logic in doubting the light of God given to you and received by you. No hay lógica en dudar del amor de Dios
dado y recibido por ti. We are returning to our starting point. Estamos regresando a nuestro punto de partida. We are returning to heaven. Estamos regresando al cielo. And we're taking everyone with us. Estamos llevándonos a todos con nosotros. Now, you can look out and you can think, well, there's some people who don't want it, or they don't deserve it, or they're not interested. Puedes pensar, bueno, hay personas que no lo quieren, que no lo desean o que no están interesadas. But remember, that was you just a few years ago. Pero recuerda que serás vos hace algunos años. Somewhere in their minds, En they algún lugar de sus want mentes this to be true. quieren que esto sea verdad. Although they may not admit it, somewhere in their minds, they hope that God may be right and that they may be wrong. Aunque quizás no lo admitan, en algún lugar de su mente desean que Dios tenga la razón y que ellos estén equivocados. And there is going to be some time and some place where the pain of this world is simply no longer acceptable as a way of life. Y habrá un lugar y un momento en el cual el dolor de este mundo no sea más aceptable como una forma de vida. And they will make another choice if they can look to you and see what miracle has happened to you. Y tomarán otra decisión si te pueden ver a ti y ver el milagro que te ha ocurrido a ti. So this is the Great Commission Entonces esta es la gran comisión, that we contact all the nations of the world and bring the good news that salvation is at hand. que contacta a todas las naciones del mundo y trae la buena noticia de que la salvación está al alcance de la mano. That the miracle that has occurred in us may become a part of everyone's realization of truth. Y que el milagro que ha ocurrido en nosotros puede ser parte de la realización de todos. It is the most beautiful of crusades possible. Es la más hermosa de todas las cruzadas posibles. That we mass ourselves in one willingness and we march to holiness without an enemy. Que nos unamos y que juntos marchemos en santidad sin ningún enemigo. That we have a new understanding of what the Holy Land really means. Porque tenemos un nuevo entendimiento de lo que realmente significa la Tierra Santa. It means the land where you live. Significa la tierra donde tú vives. It requires only what? A change of mind. Que es lo único que requiere un cambio de mentalidad. Yes, it's a big change. Sí es un gran cambio, Yes, it's a big step. sí es un gran paso. But what other change?
what other step could possibly satisfy you the way your own salvation can? Pero ¿qué otro cambio y qué otro paso te puede satisfacer de la forma que tu propia salvación te puede satisfacer? And if you think for a moment that this is too grand, too difficult, Y si por un momento piensas que esto es demasiado grande o demasiado difícil, remember that there is a higher power who will Recuerda make this possible. que hay un poder más elevado que va a hacer que esto sea posible. That what you have denied and said could not be, he will prove. Él va a probar que es posible lo que tú has negado y has dicho que no puede ser posible. Because you yourself will be changed deeply, radically, truly. Porque tú mismo serás cambiado radical y verdaderamente. And that you cannot deny. Y eso no lo puedes negar. Indeed, it may be your brother who notices it first. Puede que sea tu hermano el que lo note primero. Comments like, "Hey, Smiley, what are you so happy about?" Puede que venga y te diga, ¿por qué estás tan feliz? Yeah, it'll be hard to explain, but light finds its own way. Sí, puede que sea difícil de explicar, pero la luz encuentra su propio camino. Light does the work. La luz hace el trabajo. So, dear ones, thank you for this time together. Entonces, gracias, queridos, por este tiempo juntos. It seems to go so quickly. Pasó muy rápido. And yet it is, maybe that's because it is so dear. Quizás es porque fue muy bueno. We've time for questions if you have questions. We have time for music if you don't have questions. Si tienen preguntas, tenemos un tiempo para preguntas y si no, es un momento para poner música. En este momento no hay preguntas en el chat. No sé, Dinora, en YouTube. So there are no questions in the chat. I don't know if there is any question on YouTube. Okay. Yeah, that's par for the course, I guess. How about some music then? Okay, vamos a poner un poco de música. Bueno, infinita gratitud al maestro, maravillosa su enseñanza. Okay, thank you very much. Great teaching. Thank you. Y Yes. agradecemos porque sí estuvo Dios aquí y ahora, y su luz brilló y nos unimos con Él y nos da la fuerza, la confianza y el coraje para lograr la salvación y la transformación. And we thank that God was here and that He gave us the strength, the courage,
to accomplish salvation. That's right. Yes, thank you. Yes. Bueno, los invitamos a que enciendan su cámara y nos acompañen en esta meditación activa, y los invitamos mañana a las 7 a.m. a la lección del día, y 10 a.m. con el maestro Gregory Sacra de Alemania, y 7 p.m. la sesión con la maestra Milena Villa de Argentina. Ahora vamos a una sesión de luz. So we invite you to turn your cameras on and to join us in this active meditation, in this light session.